क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक वक़्त ऐसा भी आया था जब ज़मज़म का कुआँ ज़मीन से गायब हो गया था। ज़मज़म का कुआँ ज़मीन से क्यों गायब हुआ और फिर किस तरह दोबारा ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ? ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफ़िकेशन की बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। ये सब तो हम लोग जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को एक बियाबान इलाके में छोड़ा और वापस चले गए, और हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थी, तो दूसरी तरफ शीर ख्वार इस्माईल ने प्यास से जब बेताब होकर अपनी एड़ियाँ ज़मीन में मार मार कर रोना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, और जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ मार रहे थे, वहाँ पर मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आईं तो उन्होंने ये मंज़र देखा तो बड़ी हैरान हुई और खुश हुईं, और वो बेसाख्ता पुकार उठी, ज़म-ज़म, यानी कि ठहर जाओ। पानी वहीं एक गड्ढे में एक तालाब की शक्ल में बहना शुरू हो गया। जी, ये वही ज़मज़म का कुआँ है, मगर एक वक़्त आया था कि ये ज़मीन से गायब हो गया था। वो किस तरह? आइए आज की वीडियो में ये तफ़सील से जानते हैं। ये सब हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा अल्लाह ताला के हुक्म से बनाया, और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का में आकर आबाद होने लगी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ने इस कदर बरकत रखी कि वो पूरे हजाज यानी कि अरब में फैल गई। जब खाना काबा में कबीला जहरीम के लोग आकर आबाद होने लगे, तो ये लोग रफ्ता रफ्ता खाना काबा यानी कि बैतुल्लाह के निगरान और मक्का के सरदार बन बैठे। कबीला जहरीम के सरदार का नाम मजाज बिन उमरू था। मजाज बिन उमरू एक नेक और खुदा तरस इंसान था, मगर कबीला जहरीम के लोगों ने रफ्ता रफ्ता बैतुल्लाह की बेहुरमती करना शुरू कर दी। मजाज बिन उमरू ने अपने कबीले के लोगों को समझाया कि तुम लोग बैतुल्लाह की बेअदबी और बेहुरमती ना करो, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें आकर पकड़ लेगा। मगर जब उसके कबीले के लोगों ने उसकी बात पर तवज्जो कबीले के लोगों ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी और बदस्तूर बैतुल्लाह की बेहुरमती और बेअदबी वाले काम करने लगे, तो मजाज बिन उमरू ने उनकी हरकतों से तंग आकर एक दिन ये फैसला किया। वो खाना काबा के अंदर गया, और खाना काबा के अंदर चुड़हामों की शक्ल में जो मालो दौलत, सोना, चांदी और तलवारें मौजूद थी, वो उसने निकाली। इन सबको जमजम के कुएं में डालकर उसे मिट्टी से भर दिया और ज़मीन के बराबर कर कर कुएं का नामो निशान तक मिटा दिया, और ख़ुद वहाँ से हिजरत कर गया। इसी तरह कई साल गुजर गए, आने वाली नस्लें ज़मज़म के कुएं का नामो निशान तक भूल गई। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में कुआं खोदने का हुक्म मिला। इब्ने इसहाक रिवायत करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि मैं हतीम के करीब सो रहा था कि एक मेरे पास आने वाला आया और आकर बोला, तैयबा को खोदो। मैंने पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो बताए बगैर चला गया। दूसरी रात वही शख्स ख्वाब में दोबारा आया और कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? मगर वो जवाब दिए बगैर चला गया। तीसरी रात वो शख्स दोबारा ख्वाब में आया और बोला, मोजाना खोदो। मैंने पूछा, मोजाना क्या है? मगर वो जवाब दिए बगैर चला गया। अगली रात वह शख्स दोबारा आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने पूछा, जमजम क्या है? जवाब मिला, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, और उसका पानी हाजियों के बड़े मजमूओं को सैराब करता है। उसमें बड़ी शिफा और बरकत है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ज़मज़म मुझे किस जगह पर मिलेगा? जवाब आया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मारता है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को साथ लिया और खाना काबा जा पहुँचे। वहाँ खाना काबा के दोनों अतराफ में बुत मौजूद थे, और दरमियान में खून और गंदगी, और वहाँ पर कौवा ठोंगे मार रहा था। ये असल में गंदगी और खून उन चढ़ावों का था जो लोग आकर बुतों के ऊपर चढ़ावे चढ़ाते थे। जब अब्दुल मुत्तलिब को मतलूबा निशानी मिल गई तो उन्होंने कुदाल लेकर खुदाई शुरू कर दी, मगर उसी वक़्त बनु कुरैश वहाँ आ पहुँचे और अब अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा करने लगे कि यहाँ खुदाई ना करो, ये हमारे बुतों की जगह है। अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे कहा, मुझे इस काम का हुक्म मिला है
اور میں یہ ضرور کروں گا۔ اور ساتھ ہی حارث کو کہا کہ وہ ان کو روکے، اور خود کھدائی شروع کر دی۔ حارث تلوار لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس پر بنو قریش خاموشی کے ساتھ عبد المطلب کو کام کرتا ہوا دیکھنے لگے۔ عبد المطلب کھدائی کرتے گئے کہ جلد ہی کنویں کی منڈیریں نظر آنا شروع ہوگی۔ یہ دیکھ کر سب نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ اسماعیل کا کنواں مل گیا، اسماعیل کا کنواں مل گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ کنواں مل گیا ہے تو وہ دوبارہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کی نشانی ہے، ہمارا اس پر تمہارے برابر حق ہے۔ عبد المطلب نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ میرے اکیلے کا کام ہے اور یہ مجھے حکم ملا تھا۔ مگر پھر قریش نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمیں حصہ نہ دیا تو ہم تم سے جھگڑا کریں گے، جس پر عبد المطلب نے کہا، لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو بنو سعد کی کاہنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گی۔ بنو قریش اس پر راضی ہو گئے، چنانچہ عرب کے آدھے قبائل بنو قریش کے ساتھ اور آدھے عبد المطلب کے ساتھ چل پڑے۔ کاہنہ ملک شام میں رہتی تھی، چنانچہ حجاز اور شام کے درمیان ایک صحرا تھا۔ جب سب لوگ وہاں پہنچے تو ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا۔ عبد المطلب نے قریش سے پانی مانگا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم لوگ صحرا میں پیاسے نہیں مرنا چاہتے، جبکہ دل میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ عبد المطلب کے لوگ پانی ختم ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے اور ہم کنویں کے وارث بن جائیں گے۔ مگر یہاں بھی اللہ کی قدرت نے کرشمہ کر دکھایا کہ جس جگہ عبد المطلب کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا اسی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس پر عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، سب نے خوب پانی پیا اور مشکیزیں بھر لیے۔ عبد المطلب نے انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے بنو قریش کو بھی پانی لینے کی دعوت دی۔ بنو قریش نے پانی لیا اور خوب سیر ہو کر پیا، اور پھر عبد المطلب سے کہا، جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کیا ہے وہ تمہیں کنویں سے بھی سیراب کرے گا۔ ہم اب تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کنواں تمہارا ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس آ گئے اور عبد المطلب نے آ کر کنویں کی دوبارہ سے کھدائی شروع کر دی، اور جلد ہی کنویں کا چھپا ہوا خزانہ، سونا، چاندی، تلواریں نکل آیا۔ قریش نے یہ دیکھ کر دوبارہ لڑائی ڈال دی، مگر عبد المطلب چونکہ ایک صلح جو انسان تھے، پھر بولے، لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ 500 سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ قریش اس پہ راضی ہو گئے۔ 500 کے 5 تیر ڈالے گئے، 2 تیر کعبہ کے نام، 2 عبد المطلب کے نام اور 1 قریش کے نام تھا۔ جب 500 کے تیر ڈالے گئے تو سونا چاندی کعبے کے نام، تلواریں عبد المطلب کے نام اور قریش کے نام کچھ بھی نہ نکلا۔ قریش نے 500 کا فیصلہ تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے۔ اب عبد المطلب نے سونا چاندی سے کعبے کے دروازے کو سجا دیا، تلواریں خود رکھ لی، اور کچھ عرصے بعد مکے کی سرداری عبد المطلب کے ہاتھ آ گئی اور وہ بیت اللہ کے متوالی بھی بن بیٹھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔